Glória a Deus. Gloire à Dieu. Me sinto muito feliz Je suis heureux, em poder estar mais uma vez na casa do Senhor, encore une fois, d'être dans la maison du Seigneur, em especial aqui em Champigny, spécialement à Champigny, onde nos recebeu une église qui nous a reçus com muito carinho há 2 anos atrás. avec beaucoup d'envie il y a Louvo a 2 ans. Deus por esta igreja e pela vida de cada Je glorifie à Dieu pour cette église et pour la Quero vie de também chacun. agradecer a Deus pela vida de vocês, J'aimerais donc remercier à Dieu pour vos vies, pelo fato de terem se manifestado dia 5 de janeiro, parce que le 5 janvier, vous vous êtes manifestés, me parabenizando pelo meu vous m'avez souhaité joyeux aniversário. anniversaire. Aprove a Deus me conceder mais ano de vida, Dieu a décidé de me donner encore une année de vie, embora permaneça com 23 anos. même si j'ai toujours 23 ans. Obrigado a todos. Merci à tous. Obrigado ao nosso pastor Valdivino, Merci au pasteur Valdivino com muito carinho nos convidou qui m'a invité. e é uma honra estar aqui com Et vocês. c'est un honneur d'être ici ce soir. Eu queria que os irmãos mais uma vez pudessem ficar-se de pé. J'aimerais que les frères se mettent debout encore une fois. Queria compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração para hoje. J'aimerais partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur pour ce soir. Eu estou precisando um pouco de retorno. J'ai besoin d'un peu de retour. Para os que trouxeram a Bíblia, Pour ceux qui ont ramené donc leur Bible, abram no Evangelho de Jesus, onde Mateus escreveu, ouvrez dans l'évangile de Jésus que Matthieu a écrit, évangile de Matthieu, capítulo 6, chapitre 6, versículo 6. É um versículo muito conhecido. verset 6. C'est un verset qui est très connu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Muito conhecido, mas eu queria compartilhar com vocês J'aimerais donc vous partager avec algo vous relacionado à orientação de Jesus no Sermão da Montanha, quelque chose qui est en relation avec le sermon de la montagne, que diz assim a palavra nesta noite. qui dit ainsi: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto Mais toi, quand tu pries, entre e dans ta chambre fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu e secret. que em secreto te responderá. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Eu vou ler essa tradução aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento Mais quand e tu, fecha a tua porta mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte e ora ao teu pai que vê o que está em oculto. et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. E o teu pai que vê o que está em oculto Et ton Père qui voit dans le secret te responderá. te le rendra. Podeis assentar, meus amados Vous pouvez vous irmãos. asseoir, mes chers frères. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Nous allons donc Nessa acclamer noite. le Seigneur. Só Ele é digno de honra, glória e louvor. Il est le seul à qui Meus nous amados rendons irmãos, honneur et gloire. Mes chers frères, Deus tem colocado em meu coração esta mensagem. Dieu, il a mis cela dans mon cœur. Ela é um contexto de um sermão C'est le contexte. que nós conhecemos muito bem, o Sermão da Montanha, C'est une parole qui a été onde donnée vem dans une trazendo montagne algumas orientações qui ramène des orientations para uma vida correta cristã. pour avoir une pratique correcte. Para aqueles que tiveram um encontro com Jesus C'est pour ceux qui ont eu une rencontre avec e que Jésus precisam ter uma vida nova et qui ont besoin d'avoir une vie nouvelle e que essa vida nova et que ela cette depende nouvelle vie, elle dépend e é um reflexo também et c'est aussi le de reflet algumas atitudes. de quelques pratiques. Por exemplo, aqui anterior à oração, Par exemple, ici, juste avant la a prière, orientação à oração, a busca, la consigne, Et l'orientation, ele vem trazendo uma pequena ilustração sobre você ser generoso. il illustre en fait la parole en te disant que tu dois être généreux. Esses dias eu estava
assistindo um vídeo de pastor Hernandes Dias Ces Lopes. jours-là, il y a quelques jours, j'étais en train de regarder une vidéo d'un pasteur. E ele falou algo interessante na sua mensagem que Et diz: ce pasteur, il a dit quelque chose dans son message. não tem como não associar o crente à generosidade. Il n'y a pas, en fait, en aucune façon, relier le chrétien Ou à la seja, ele estava querendo non-générosité. dizer que aquele que tem um encontro com Jesus, Ce qu'il veut dire, c'est que celui Para qui a une ser rencontre servo avec de Jésus, Deus, qui est le serviteur de ele Dieu, precisa ser generoso. il a besoin d'être généreux. E aí ele vem trazendo uma orientação. Donc Se en a fait, tua il mão ramène direita cette oferecer algo a consigne alguém, et il dit que si ta main não droite permita donne que a quelque mão chose à esquerda quelqu'un, veja. ne permet pas que ta main gauche le Para que não voie. haja uma necessidade de retorno do benefício pelo qual você está Pour qu'il n'y ait fazendo. pas en fait une nécessité en toi que la personne te le rende. É uma prática que o crente servo do Senhor deve fazer. C'est une pratique en fait que le C'est chrétien généreux. doit faire. Être généreux. Mas essa generosidade, Mais cette générosité, ela só vem trazer um benefício, um efeito sobre a nossa vida elle ne te ramène un bénéfice que quando fazemos em oculto. quand tu le fais Não há en necessidade secret. Il n'y a pas de do crente ser nécessité generoso en le chrétien être généreux para que uma grande multidão contemple, pour que porque a les glória gens já está ils puissent sendo le voir recebida. que ce chrétien est en train d'être Mas généreux. o Senhor Jesus, ele vem orientar Mais le Seigneur Jésus, il nous que enseigne mesmo que você seja generoso, Que- seja discreto. que même que quand tu es Para généreux, que sois a honra discret. seja para o nome correto e para a pessoa certa, que é Jesus Pour Cristo, que l'honneur te salvou soit donné e à la bonne transformou a sua personne. vida. E aí ele passa para a próxima orientação, Et la prochaine consigne, indicando para aqueles que tiveram um encontro, il dit à estão ceux qui ont eu sendo une moldados rencontre, pelo Senhor, qui sont transformés par le que Seigneur, passaram a ser generosos qui sont maintenant généreux e que vem trazer uma forma de ser generoso. qui ramène Uma forma une discrète. certaine façon discrète d'être E aí généreux, ele vai mais além, mais il va plus au-delà. porque o interessante desse sermão, amados irmãos, Ce qui est intéressant dans cette é que parole, Jesus, quando ele menciona da c'est generosidade, que Jésus, quand il parle de générosité, está relacionado entre o crente Il- e uma outra pessoa, il met en relation le sendo chrétien et alcançado une autre personne pela transformação daquele crente. qui arrive à avoir la Mas transformation aí de ele ce vai mais chrétien. além nos próximos versículos, Et au-delà de ces versets, il dit falando encore sobre a oração, qu'il parle de la prière. que tem um benefício próprio para a pessoa que está fazendo. Parce que la prière a un bénéfice propre à la Ora, personne qui se tu prie. fores orar, Si tu vas prier, entra no teu aposento, rentre dans ta chambre, entra no teu quarto rentre dans ta e fecha a chambre porta. et ferme la porte. Diga comigo, fecha a porta. Dites avec moi, ferme la porte. Diga mais uma vez, fecha a Dites-le porta. encore une fois, ferme la porte. Eu sei que não é um hábito nosso, Je sais que c'est pas une habitude, pelo menos eu não observo nas mensagens na DDI. c'est pas une mas habitude olhe de pro seu répéter, irmão aí. mais regardez la personne qui est à Você côté de pode olhar vous. para o seu irmão que Vous está do pouvez lado regarder la dele. personne qui est à côté de vous. Diga para ele, vamos fechar a porta hoje? Dites à cette personne qui est à côté de vous, fermons la porte à partir d'aujourd'hui. Vamos fechar a porta? Fermons la porte. Eles disseram que vão fechar a porta, né? Ils ont dit qu'ils vont fermer la porte. Então vamos fechar a porta. Donc nous allons maintenant fermer la porte. Uma definição de fechar a porta Une définition de fermer la porte. pode ser literalmente num quarto, como a mensagem fala. Ça peut être littéralement la fermeture de la chambre. Mas pode ser também numa praça pública, Ça peut être également la fermeture silenciosa, dans une place numa publique, sala, num dans une escritório, salle, dans un bureau. em qualquer lugar onde se pode fechar a porta. Ça peut être n'importe quel endroit qui est une porte. Isto é, se desligar das atividades corriqueiras, Fermer la porte, c'est se retirer des activités, se desprender de todas as outras atividades e coisas que estão relacionadas à tua vida e se envolver com Deus. c'est lâcher toutes les autres choses que tu fais dans ta vie et avoir une relation avec Dieu. Uma das definições de fechar a porta, Une des définitions que j'ai trouvées sur que fermer você la acabou porte, de falar para o seu irmão do lado, que vous venez queria de fechar dire a à votre porta, frère qui est à côté de e que vous que vous allez convidou fermer la ele a porte fechar a porta, et que vous l'avez invité à fermer la porte,
é simplesmente se desligar est tout simplement en fait se de tudo que déconnecter pode atrapalhar des choses en fait qui peuvent a tua enfreindre comunicação com Deus. ta communication avec Dieu. Por isso o Senhor Jesus, ele vem e orienta. C'est pour ça que le Seigneur Jésus Queres vient falar et il nous donne comigo? des consignes. Vous voulez parler Queres avec falar moi? com Deus? Vous voulez parler avec Dieu? Está precisando fazer a ligação lá para o alto? Vous avez besoin de passer un coup de Entra fil na casa, vers les cieux. entra no quarto. Rentre chez toi, rentre E dans ta fecha chambre a porta. et ferme la porte. E fala com ele em Et parle avec secreto. en secret. Ninguém precisa saber Personne dos n'a teus besoin de problemas. savoir de tes problèmes. Ninguém precisa saber da tua causa. Personne n'a besoin Só de quem savoir. precisa saber é quem vai receber a ligação. Celui qui a besoin de savoir, c'est Que é o celui nosso qui est de l'autre Deus. côté de l'appel. C'est notre Dieu. Fecha a porta. Ferme la porte. Nós entramos na nossa casa Nous rentrons dans notre chez-soi. e a nossa casa tem vários ambientes. Et dans notre maison, il y a plusieurs pièces. E nós sabemos que a casa é projetada, pelo menos no Brasil, aqui tem algumas diferenças. Et nous savons, principalement au Brésil, que les maisons, elles sont projetées. Mas me permitem falar da casa do Brasil. Mais permettez-moi de parler de la maison, des maisons qui sont au Brésil. A entrada da casa vai selecionando exatamente o ambiente apropriado L'entrée de la para as maison pessoas que vão lhe visitar, correto? va diriger en fait les personnes Por exemplo, a casa no à la bonne Brasil, pièce. você Par entra e já exemple, au entra na Brésil, sala. quand vous rentrez directement dans le Aqui salon. entra na cozinha, né? Não sei se Ici, você vai on comer. rentre dans la cuisine. Você entra na sala. Au Brésil, on rentre dans le salon. Porque tem pessoas que vão lhe visitar e vão entrar na sua casa. Parce qu'il y a des personnes qui vont rentrer chez vous, qui vont vous E o visiter. acesso dele é igual a qualquer uma sala. Que leur accès, en fait, c'est comme tous. Hein, Você c'est le não salon. leva ele em outros ambientes da Vous sua casa, n'allez somente pas a sala. l'emmener dans une autre pièce. No máximo no toalete. Le maximum serait peut-être les toilettes. E quando a pessoa passa a ter um pouco mais de intimidade com você, Et quand la personne qui vous rend Elle visite chega a na sua davantage casa, vai d'intimité na avec sala. vous, elle peut arriver et rentrer dans le mas aí salon. você oferece um café para essa pessoa. Donc vous lui E essa offrez pessoa un aceita café. o café, mas ao mesmo tempo ela levanta. Vamos lá fazer junto. vai Cette na personne, cozinha. elle accepte le café que vous voulez lui servir et passe dans la cuisine avec vous. Amen. Faisons-le ensemble. É ou Amen. não é assim? C'est comme ça ou pas? É assim. C'est comme ça. Mas ela continua mesmo com essa liberdade? Même avec cette intimité, Existem ambientes dentro da sua casa que ela não é permitida. il y a encore des pièces que cette personne, en fait, elle ne peut pas Correct. y entrer. Qual é esse ambiente que nem todo mundo pode entrar na sua Quelle casa? est Qual é? cette pièce, en fait, que Qual é o c'est pas tout le monde compartimento qui da peut sua rentrer? casa que não é todo mundo que pode ter acesso? Quelle est cette pièce, en fait, que c'est pas tout le monde qui peut y accéder? É porque no quarto é o único ambiente da tua casa. C'est parce que c'est dans la que só chambre acontece coisa que só você sabe. qui arrivent, en fait, des choses que toi n'es au courant. Quem está na sala não sabe o que está no quarto. La personne qui est dans le salon ne sait pas ce qui se Quem está passe dans na la sala chambre. não sabe o que se passa no quarto. La E personne Jesus qui est dans la disse, chambre, entra no quarto. La personne Porque qui est dans o le que eu salon tenho ne sait contigo, pas ce qui se ninguém passe dans la precisa chambre. saber. Mais Jésus, il te dit, rentre dans ta chambre, parce que personne n'a besoin de savoir. Perdão. Pardonnez-moi. Agora que eu lembrei de perguntar, foi uma falha minha. Excusez-moi, c'est moi qui ai oublié de demander l'heure. Eu quero apresentar aos irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Je veux donc vous présenter ce que Dieu a mis dans mon cœur. 3 fatos 3 faits relacionados a fechar a porta. qui sont en relation avec la fermeture de la porte,
que vem trazer um resultado diante do versículo que nós lemos. qui ramène le résultat par rapport au verset que nous avons lu. E esses fatos estão relacionados diretamente à família. Ces faits sont Culto de directement família reliés hoje. à la famille. Amém? Culte de la Culto de famille família aujourd'hui. hoje, amém? Amen. Os irmãos não disseram amém, não. Estou muito feliz, não. Les frères ne sont pas Mudei o heureux, ils n'ont culto pas na dit hora. Amen. J'ai changé Olha le só. culte Sem permissão, Jesus, perdoa. sans permission. Pardonne-moi, Jésus. Porque nós somos uma família. Parce que nous sommes une famille. Foi a primeira instituição criada por Deus. C'est la première institution créée E par é a Dieu. única instituição na face de terra E c'est la que seule tem institution- uma bênção programada há mais de 2000 anos atrás. C'est la seule institution Abraão, qui est sur em terre. ti, tu tá vendo essas estrelas? Tem Olha só, benediction. tu consegue contar? Não, pois é, são tantas. Assim será a tua Abraham, tu vois les descendência. étoiles? E sobre T'arrives ti, à les compter? todas as famílias da terra serão abençoadas, À partir serão de toi, toutes les alcançadas. familles sur terre seront Passou-se bénies. o tempo, mas a palavra é a mesma. O que eu quero dizer Le temps que est a minha terminé, casa mais la parole est la abençoada, même. a Ma tua maison casa est bénie. abençoada Ta por maison essa est bénie. promessa. Amen. Alléluia. Alléluia. Desculpa. Perdão, mas eu estou me sentindo como se fosse a primeira vez que eu estivesse pregando aqui na Excusez-moi, França. je prêche comme si c'était la esqueço première fois da que je tradução. prêche. J'oublie parfois qu'il y a une interprétation. Daniel 6:10. Daniel chapitre 6 verset 10. Vamos falar de quem fecha a porta recebe livramento. On va parler du fait que la personne qui ferme la porte, elle reçoit la délivrance. Quem fecha a La porta personne qui ferme la porte, recebe livramento. elle reçoit la délivrance. Entenda, Comprenez, não estamos falando de portas abertas. nous ne sommes pas en train de parler d'une porte Estamos ouverte. falando primeiro de portas fechadas. Nous sommes d'abord en train de parler Irmãos, estão entendendo a d'une mensagem? porte fermée. Amém? Est-ce que vous comprenez de ce que je suis en train de dire? Quem fecha a porta recebe livramento. Celui qui ferme la porte Daniel reçoit la 6:10 délivrance. é muito conhecida essa mensagem. Chapitre 6 verset 10 du livre de Daniel. C'est très connu ce message. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, Daniel, quand il a su que Entrou l'édit em avait sua été signé, casa. il est rentré chez lui. ele entrou aonde? Il est rentré où? Na casa. Chez lui. Ora, havia no seu quarto, aonde? Il y avait dans sa chambre. Irmão, não deixa eu passar vergonha aqui, não. Amém? Ora, entrou em sua casa. Entrou aonde? Il est rentré chez lui. Agora, havia no seu quarto. Il y avait dans sa Aonde que chambre. havia? Où est-ce qu'il y avait? Existe uma diferença, não existe? Est-ce qu'il y a une différence? O que foi que ele fez primeiro? Entrou Qu'est-ce aonde? qu'il a fait d'abord? Il est d'abord rentré chez lui. Ele entrou no ambiente familiar. Il est rentré donc Ele entrou na casa. dans une pièce familière. Il est rentré chez Mas lui. depois ele precisou entrar onde? Ensuite, il a eu besoin de No rentrer quarto. où? Dans sa No chambre, ambiente particular. dans une pièce un petit peu plus privative. Janela abertas para o lado de Jerusalém. Il avait une fenêtre qui était E ouverte du côté de 3 Jérusalem. vezes no dia, Et 3 fois par jour, se punha de joelho e orava. il s'agenouillait et E il priait. dava graças diante do seu Deus. Et il rendait grâce devant son Dieu. Agora olha o interessante. Et regardez ce qui est intéressant. Como também antes costumava. Comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Quando nós começamos a ler o versículo Quand nous commençons à lire le verset que diz que ele, quando soube do problema, que dit que Daniel avait su du arquitetado problème contra a vida dele, qui avait été planifié contre sa vie, especificando a causa da qui fé, spécifiait la foi. porque o projeto de Satanás, Parce que le projet de Satan colocado na mente daqueles outros governadores, qui avait été mis dans la não era tête só des autres atacar a gouverneurs, Daniel, mas era envergonhá-lo através da sua fé. c'était en fait de le faire avoir Eu honte quero par ver se ele rapport à vai sa foi. continuar entrando no quarto. Je veux savoir s'il va Eu continuer à quero ver rentrer se dans ele la vai chambre. continuar orando. Je veux savoir s'il va Porque continuer não à pode mais prier. orar para outro. Parce que- Tem que ser para o rei. Parce qu'il ne faut pas prier une autre personne que le roi. Existem momentos em nossas vidas Il y a des moments de nos vies
que talvez pode até já ter acontecido ou está acontecendo, que peut-être ça vous arrive que même somos maintenant, afrontados pela porta lá que de nous fora sommes do mundo, confrontés contre d'autres e portes, que des esta portes du afronta monde, vem diretamente contra a nossa fé, et que ces contra a affrontements nossa viennent contre notre identidade. foi, contre notre identité. O trabalho é um deles. C'est un travail qu'ils ont. Faculdade, pior ainda. À l'université, c'est encore pire. Escola. À l'école. Mas a Bíblia diz que quando ele soube, Mais la Bible dit que quand il a su, Daniel tinha algo especial. Daniel avait quelque chose de spécial. Uma certa vez eu estava conversando com um irmão e ele disse assim: Mauro, Une fois, je parlais avec un Eu frère trabalho et il muito. m'a dit, Mauro, je travaille eu beaucoup. saio 4h30 da manhã para trabalhar. Je sors de chez moi à 4h30 du matin. E quando eu saio no meu carro pelas ruas, eu vejo as ruas vazias. Et quand je sors dans les rues sont As vides. casas fechadas. Les maisons sont fermées. Muita gente ainda está dormindo. Il y a beaucoup de personnes qui dorment. E aí eu entendo Et c'est là que je comprends que eu estou na frente de muita gente que je suis já. devant beaucoup de Porque eu personnes. estou começando mais Parce que je cedo. commence beaucoup plus tôt. Daniel aqui estava na frente de Daniel, muito il crente. était vraiment devant. Porque quando a luta chegou, Parce que ele quand já la fechava guerre elle a est porta arrivée, do quarto. il fermait déjà la porte de Quando a sa luta chambre. chegou, ele já tinha o acesso Quand direto a l'affrontement il Deus. arrive, il avait un accès directement avec Dieu. Ele apenas fez aquilo que ele já era de costume fazer. Il a tout simplement fait ce qu'il avait l'habitude de faire. E nós sabemos a história. Et nous connaissons E que linda l'histoire. história. Et c'est une belle histoire. deu o livramento. Dieu lui a donné la délivrance. Quando você fecha a porta Quand vous fermez la e porte fala diretamente com aquele et que que vous pode parlez resolver directement o teu à celui qui peut problema, résoudre o ton livramento problème. chega. la délivrance, elle vient. Quem fecha a porta recebe livramento. Celui qui ferme la porte, il reçoit la délivrance. Fechar a porta, nós falamos no início o que que é? On a dit que fermer la nos porte, au privar début, de todas as coisas. c'était de nous priver en fait de toutes les Vou choses. abrir parêntese agora. Je vais ouvrir une parenthèse. Nós viemos para o culto. Nous sommes venus au culte E quando nós entramos ali por aquela porta, et quand nous avons franchi le pas de la porte, nós acabamos de entrar em quarto particular. nous sommes rentrés dans une chambre privative. Aonde as 2, 3 horas que iremos passar aqui Et pendant les 2-3 heures que nous passerons ici, é para ter acesso diretamente com o c'est pour Criador. avoir un accès avec Dieu. E já que nós entramos neste quarto aqui chamado ADDI Champigny, Et maintenant que nous sommes rentrés dans cette Igreja do chambre Senhor, qui s'appelle e ADDI que Champigny, precisamos, e Église o du Seigneur, objetivo é ter acesso e et que comunicação nous avons besoin diretamente d'avoir com un Ele, accès, une o que communication nós avec Dieu, precisamos fazer? qu'est-ce que nous Nos avons besoin de desligar. Nos desligar de todas Nous as outras déconnecter coisas, de toutes les autres do choses, nosso trabalho, de notre do travail, nosso dia a dia, de da notre semana quotidien, que passou, de notre do semaine qui s'est problema, terminée. da luta que se levantou, porque nós viemos para este quarto Parce que e nous sommes fechamos venus a porta ici dans cette e chambre temos et nous que avons ter fermé les acesso portes. diretamente com Et maintenant, Ele. nous devons avoir accès avec Dieu. Accès à Dieu. Porque não adianta você fechar a porta, Parce que ça ne sert à rien de fermer la entrar porte, no lugar em secreto rentrer en secret dans ta e chambre continuar lembrando, interagindo com coisas et de fora do continuer quarto. à interagir avec des choses qui sont en dehors de la chambre. Eita Jesus. Fiquei nervoso agora que o negócio pegou. Je suis un petit peu nerveux. Nós entramos neste quarto, Nous sommes rentrés dans cette lugar chambre, reservado, dans un endroit onde réservé, o principal objetivo é ter acesso com aquele lá où de le cima. principal objectif, c'est d'avoir un accès, Mas une nós connexion entramos avec aqui Dieu. e até fechamos a porta, mas não conseguimos nos desligar. Mais parfois, Nós on estamos n'arrive pas à nous assistindo aqui um déconnecter. culto. Nous sommes tout simplement en train d'assister E au culte. pasme, os irmãos, tem pessoas que estão aqui, Et il estão y a des ouvindo a personnes qui sont mensagem, ici, qui sont en train mas d'entendre le estão message, pensando em coisas lá de mais qui fora, sont en train de penser à des num choses de problema, l'extérieur, numa à des luta, problèmes, em uma situação. à une situation. Não adianta fechar a porta. Ça ne sert donc à rien de fermer la porte.
Não adianta estar em secreto. Ça ne sert donc à rien d'être en secret. Não adianta eu estar em um lugar Ça ne reservado. sert à rien d'être dans un Mas o meu endroit coração e a réservé, minha mente está focado et que mon cœur em et coisas mes de lá pensées de fora. soit connecté à des choses de Isso l'extérieur. vai atrapalhar automaticamente o meu acesso à ligação. Automatiquement, en fait, ça va empêcher Então eu ma convido connexion a avec você, Dieu. com Donc je muito vous invite, respeito, avec beaucoup de vamos respect, nos conectar. connectons-nous. É bem verdade que a luta é grande. C'est vrai que les problèmes As sont grands. afrontas do C'est vrai inimigo que les contra a affrontements de nossa l'ennemi vida, contre nos elas vies, são 24 horas e elles sont algumas coisas 24 mais. Mas vamos nos separar nesse momento. mais que nous puissions nous Porque préparer. assim, quando nós fechamos a porta, Parce que quand entramos on no ferme la quarto, porte et que l'on fechamos rentre dans a la porta, chambre, o Senhor se faz presente. Le Seigneur, il est présent. E se Ele está aqui, a Seigneur, il est presença ici. dele está aqui, nós precisamos estar conectados Donc com on a Ele. besoin d'être connecté à lui. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 33. Dans le livre Second Roi, chapitre 4, verset 33, Nós vamos ver um outro benefício de fechar a porta. nous allons donc apprendre un autre bénéfice de De la estar em fermeture de la secreto com o porte Senhor. et d'être en secret avec l'Éternel. Nós recebemos também o milagre da... Eu escrevi errado. Nous recevons le miracle Tá certo. Quando nós fechamos a porta, perdão, quand nous amados irmãos, fermons la porte. nós recebemos mais um outro milagre, Nous recevons un autre miracle. que é o milagre C'est le miracle da frustração, da quebra de frustração de la diante de frustration uma bênção de Deus. devant une bénédiction de Dieu. Vou ler para os irmãos entender. Je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O profeta Eliseu, Le prophète Élisée, quem lembra aqui com o que eu falei no início sobre Qui o se sermão souvient- da montanha, qui se souvient de ce que j'ai dit au début par sobre rapport à a la parole de la montagne, orientação que Jesus deu antes da orientação da oração, à propos de la consigne que Jésus foi a sobre donnée avant de prier, il faut faire quoi? glória a Deus, Fermer la porte, de ser generoso, d'être généreux, de dar com uma mão e esconder a outra. de pra não donner ver. avec la main droite et cacher la main gauche. A história fala de uma mulher Cette histoire ici, elle parle d'une em que ela femme. observa o servo do Senhor Elle observe le serviteur de e Dieu ela chama o seu marido. et elle appelle donc son époux. Tem visto esse homem? Est-ce que tu vois cet Um homme? homem certo, C'est justo, un homme qui est é juste. servo de Deus. C'est un homme qui est serviteur de Dieu. Façamos um ambiente aqui para ele. Para Faisons, quando ele vier na cidade, faisons une ele chambre ter pour onde lui. repousar a cabeça. faisons une chambre pour lui pour que quand il va venir dans Eu vejo notre duas ville, situações il puisse se nisso. reposer. Je vois deux Eu situations dans vejo ça. que o crente vive pela fé. Je vois que le chrétien, il vit Que a par la foi, dependência não é do homem nem das coisas, e sim de qu'il ne Deus. dépend pas de Dieu ni du Nesse matériel, mais momento, de Deus Dieu. estava provendo Et à ce um moment-là, repouso Dieu, na vida do profeta. il était en train d'organiser quelque chose Mas pour la também vie du eu prophète. vejo a mudança na vida da Sulamita, On voit ici donc le changement dans la vie de Sulamite. onde ela vem ser junto com seu esposo generosa. Elle va faire quoi? Elle va être généreuse avec son Faz époux ambiente para o profeta descansar. et va organiser une chambre pour que le prophète Só puisse que se ela reposer. escondeu a mão esquerda para que ninguém veja. Mais elle a caché sa main gauche pour que personne ne le A voie. prova está na própria Bíblia. La preuve est dans la Bible. Quando o homem de Deus disse, eu preciso fazer algo por ela. Quand un homme de Dieu dit j'ai Chamou besoin de o seu faire quelque moço e chose disse pour assim, lui, vai ver o que falta a ela. va voir ce qu'il manque. Quando você é generoso ao Quand vous Senhor, êtes généreux,
Alguém. Ei, Quelqu'un. você sabia que Deus te salvou para abençoar outras pessoas? Il faut que tu saches Não que Dieu foi t'a esse béni pour próprio, que tu puisses porque bénir a la tua vie de bênção quelqu'un não vem d'autre. de ninguém, vem de Deus. Parce que la bénédiction ne vient pas Vem do de Senhor. l'humain, vient du Seigneur. E a prova que ela não quis que a mão esquerda visse La preuve o que ela estava qu'elle a caché sa fazendo main gauche. foi que eles perceberam que ela não tinha. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, elle n'avait rien. Ela não tinha filhos. Elle n'avait pas d'enfant. Detalhe. Un détail. Aparentemente, ela não tinha filho. Quer dizer, verdade, ela não tinha filhos. C'est vrai qu'elle n'avait pas d'enfant, Mas aparentemente ela não sentia falta de filhos. mais elle ne ressentait pas le besoin. A Bíblia não relata que aquela mulher pediu filhos. La Bible ne dit pas que cette femme a E nem que demandé se un enfant. queixava por não ter filhos. Et ni que, en fait, elle Ela réclamait qu'elle apenas n'avait não pas tinha d'enfant. filhos. Elle n'avait pas d'enfant tout Ela simplement. não tinha filhos. Deus é tremendo, né? Dieu est merveilleux. Deus faz até aquilo que a gente nem quer. Dieu fait des choses, il réalise des Deus choses faz qu'on ne veut aquilo que a même gente pas. acha que não precisa. Dieu, il nous donne des choses qu'on pense Esse qu'on é n'a o même Deus pas que nós besoin. servimos. C'est ce O Dieu que profeta nous chamou ela, vem servons. cá. Le, Num tempo determinado, le ou seja, prophète l'a appelé et daqui lui a a dit, ano, dans un temps eu déterminé, estou dans un profetizando an, hoje, je suis e en vai train ter de o período da prophétiser gestação. Daqui a um ano você aujourd'hui, vai ter um filho. et dans un an, tu vas avoir un enfant. Cadê a prova que a mão esquerda não viu? C'est quoi la preuve que la main Meu gauche n'a pas Senhor, vu? não Mon Seigneur, minta pra tua serva. ne me mentez pas. Eu sei da minha necessidade. Je sais de mon besoin. E eu sei da minha natureza. Je sais aussi ma nature. Ela não acreditou. Elle n'a pas cru. Não é que ela não tenha crido no Deus. Ou C'est no pas qu'elle n'a profeta. pas cru en Dieu. É porque ela não fez pensando em receber algo em C'est parce troca. qu'en fait, elle ne lui a pas organisé une chambre pour recevoir quelque chose Porque en se ela retour. tivesse pensando em algo em troca, ela dizia, Parce, opa! parce que si elle avait pensé à Mas quelque não. chose en retour, Ela ficou quieta. mais malheureusement, enfin, ce n'était pas le cas. Elle est restée tranquille. E no tempo determinado ela recebeu filho. Et dans le temps déterminé par le prophète, elle a bien reçu un Aí a enfant. família está completa, não está? Et donc la famille s'est Foi complétée. Deus que deu o filho ou não foi? C'est Dieu qui lui a donné Foi un Deus que enfant, deu o oui ou filho? non? Amém? Amen. Pois é. C'est Dieu qui lui a donné un enfant. O tempo passou, a criança morreu. Quelque temps après, l'enfant est décédé. Mas se Deus deu, Mais si c'est Dieu qui lui a donné l'enfant, por que agora a criança morre? pourquoi maintenant l'enfant est mort? Aqui ela fechou duas portas. Et ici, en fait, elle a fermé deux portes. A primeira porta imaginária que ela fechou La première porte imaginaire qu'elle a fermée, foi buscar recurso na fonte certa. elle a été se recourir à la bonne Eu não fontaine. pedi. Elle n'a Foi pas Deus que demandé, deu. c'est Dieu qui m'a Foi donné. através do profeta? Et ça a été à travers le Se a prophète. criança veio Si e l'enfant agora est venu morreu, et que eu vou maintenant atrás elle de est quem? morte, Eu je vou vais aller atrás voir do qui? profeta. Je vais aller voir le Foi prophète. ele que, usado por Deus, prometeu para mim. Eu Parce vou que lá. c'est lui qui m'a promis. Ela não foi em outro Elle n'a lugar. pas été voir quelqu'un d'autre. Ainda existe um outro detalhe. Il y a encore que un autre quando détail. O profeta avistou ela descendo Quand lá le do prophète monte, lui a vu- chamou l'a o seu vu, moço e disse: vai lá ao encontro e pergunta como ela vai. Il a Como demandé vai à son o marido serviteur de lui demander e comment como elle vai allait. a bênção. E eu te pergunto, como é Et que maintenant, vai je a te bênção que Deus demande te deu? comment la bénédiction que Dieu t'a donnée va. Tá viva Est-ce qu'elle est vivante ou já morreu? ou est-ce qu'elle est déjà morte? Ou será que aquilo que Deus te deu como bênção agora não é mais bênção? Peut-être que ce que Dieu t'a donné comme bénédiction n'est plus une bénédiction. Aquilo que Deus fez para ti, que era certo na hora certa, no momento certo, agora não é mais. Peut-être ce que Dieu t'a donné au bon moment, maintenant n'est plus le bon moment. Como vai contigo? Comment vas-tu? Como vai com teu marido? Comment ton époux y va? E como vai com teu filho? Comment ton enfant il va? Meu negócio não é contigo. Meu negócio é com quem me prometeu. Alors moi je n'ai rien à Vai voir avec tudo toi. bem. Moi je vais aller voir la personne qui me l'a Vai tudo promis. bem. Olha essa Tout va porta bien. fechada. Mais regardez-moi o cette problema porte chega fermée. na tua vida Le problème, e il as arrive pessoas dans ta ficam vie. com curiosidade de querer Et les gens, ils saber. sont curieux, E ils você veulent abre savoir. a porta do teu quarto Ben, e conta et tu a ouvres tua la porte história. de ta chambre a et tu tua história racontes. tu tem que contar para aquele Ton que histoire, tu dois la escreveu. raconter à celui qui t'a donné la bénédiction.
tem que contar a tua história para quem Tu escreveu dois raconter ton ela. histoire à E celui qui quem te l'a escreveu donné, não erra. à celui E o qui l'a grande écrit. detalhe, antes de tu ser gerado, Avant que tu ne sois antes de tu ser généré, gerado no avant, ventre da tua avant mãe, que tu a tua naisses, história já estava sendo ton escrita. histoire, elle était déjà écrite. Aí a Bíblia diz que foi lá La Bible dit que le serviteur a été e ele fechou a... la voir et elle a fermé la porte. Fecha a porta. Ferme donc la porte. Fecha a porta agora. Ferme la porte maintenant. Deus é poderoso. Dieu est tout-puissant. Você quer ver o agir e o poder de Deus? Fecha a porta. Vous voulez voir Dieu agir en votre faveur, fermez la porte. Jó 42. Job 42. Nós sabemos a trajetória e a história de Jó. Nous connaissons l'histoire, la trajectoire de Job. E Jó fez para mais de 50 perguntas para Deus. Et Job, il a fait plus de 50 questions à Relacionado ao que Dieu ele estava vivendo. en relation avec ce qu'il E était en que train de ele não vivre entendia, embora et qu'il ne tivesse uma comprenait fé pas, ao Deus que ele malgré servia. le fait qu'il avait la foi Mas en ele não Dieu. estava entendendo. Mais il ne comprenait pas. O Senhor Deus não responde a Jó. Le Seigneur ne répondit pas à Mas chega um Job. determinado momento que Deus se dispõe a falar com Jó. Et à un moment donné, Dieu, il parle à Job. E quando Deus se manifesta para Jó dizendo: Ei Jó, Et onde quand era que tu Dieu il se estavas? manifeste à Job, il demande à Job, Quando où est-ce que eu tu fiz étais o firmamento? quand j'ai créé Onde les é que tu fermements? estavas, Jó? Où est-ce que tu Quando étais eu programmei o universo? quand j'ai Onde era que tu programmé estavas, l'univers? Jó? Où est-ce que tu étais? Aí Jó diz: Et Job lui répond, Bem sei eu que tudo podes je sais que tu peux tout faire e que nenhum dos teus planos são frustrados. et que aucun de tes plans ne sont Ei, frustrés. Deus prometeu e deu a bênção para a mulher. Dieu a Num promis de determinado donner momento la bénédiction veio à la femme, frustração même por si elle uma a été frustrée situação ocorrente. pendant que son fils est mort. Mas a bênção que Deus deu Mais la não bénédiction se de frustra. Dieu ne se frustre pas. Ou você está abandonando aquilo que Deus te deu Ou peut-être que même toi, tu es en train por d'abandonner ce causa que de Dieu uma t'a donné situação, à cause d'une por causa de situation, uma circunstância, à cause d'une não quero circonstance. Tu n'en veux plus. mais. Eu bem sei que tudo pode, Je Senhor. sais, Seigneur, que tu E peux que tout faire. nenhum dos teus planos, E que o aucun que de tes Deus tem plans, para tua vida, não podem ser frustrados. Ce que Dieu a pour ta vie ne Porque peut pas Deus être tem frustré. todo o poder. Parce que Dieu est tout puissant. Nós vamos entrar agora numa área muito corriqueira da nossa vida. Nous allons rentrer maintenant dans une partie de notre vie Que é muito comum para alguns. qui est très commune pour nombreux d'entre nous. E se alguém aqui está vivendo algo assim, eu quero Esse- te dizer, Et si quelqu'un est en train de vivre la situation dont je vais parler, je veux te dire, ferme la porte. quando nós fechamos a porta, Quand nous fermons la porte, Deus gera a provisão. Dieu, il génère la provision. Quando fechamos a porta, Deus gera a provisão. Quand nous fermons la porte, Dieu, il pourvoit. Segunda Reis, no mesmo capítulo, Second Roi, le même chapitre. 4:4. Chapitre 4, verset 4. O milagre da provisão. Le miracle de la provision. O marido daquela mulher devedor Le mari de cette femme qui vient à devait falecer. du monde est décédé. E aí os credores, aproveitando a sensibilidade e a falta de força, Et les créanciers ont donc profité de la da sensibilité viúva, de la veio a veuve. ter com ela pressionando, olha, o teu marido me devia. E Ils ele sont não era partis la pouco, voir não. et ils lui ont dit, ton mari me doit de Eu l'argent. quero os teus 2 filhos para trabalhar para mim. Je veux como maintenant que escravo, tu me donnes tes 2 enfants para pour qu'ils viennent pagar a travailler dívida do pour teu moi, marido. pour payer la dette de ton mari. A mulher vai ter com quem? Com o profeta. La dame, elle va aller voir qui? Le prophète. Olha a porta que ela começou a fechar. Regardez la porte qu'elle commence à fermer. Ela procurou quem? A Elle a pessoa elle a certa. cherché qui? La bonne personne.
Quem você está procurando na hora da luta? Qui vous êtes en train de chercher au moment de la douleur? Quem você está procurando na hora da sua necessidade de provisão? Qui vous êtes en train Quem de é que você chercher? está recorrendo? À qui vous avez recours? Foi até o profeta, olha, eu estou nessa situação. Elle est partie voir le prophète et elle lui a dit, prophète, bah voilà ma situation. Ele perguntou, o que tu tens em casa? Donc, il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? O detalhe, irmãos, Un petit détail. que ele perguntou o que ela tinha onde? Il lui a demandé quoi? Ce qu'elle avait quoi? Mais Aonde, où? irmãos? Chez elle. Ele não perguntou o que ela sabia fazer. Il ne lui a pas demandé ce qu'elle savait faire. Ele perguntou o que ela tinha em casa. Il lui a demandé ce qu'elle avait chez Tu elle. tem lá na tua casa? Qu'est-ce que toi, tu as chez toi? Tem uma botija de azeite. J'ai un petit bol avec de l'huile. Muito bem. Très bien. Vai atrás de vasilhas. Maintenant, tu vas aller demander en fait des bols, des Achou as vases. vasilhas? Est-ce que tu les as récupérés? Faz o que agora? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Faz o que agora? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Entra na tua casa Tu rentres chez toi e fecha a et tu fermes la porte e deita o azeite nas. et tu vas maintenant renverser le bol d'huile. Tem coisas que Deus quer fazer na tua casa, Il y a na tua des choses vida. que Dieu il veut faire chez toi, dans ta Não vie, quer que ninguém contemple. et il veut que personne le voie. Só quer que veja o resultado depois. Il veut seulement que les gens voient le Ninguém precisa résultat. ver o fator milagre. Personne n'a besoin de voir le facteur Só quem miracle. precisa ver o fator milagre é quem crê no milagre. La seule personne qui a besoin de voir le facteur Ninguém miracle, c'est la precisa personne qui saber croit au o que miracle. foi feito, Personne n'a quem besoin de foi savoir usado, ce qui a été fait, o qui a été quem utilisé, pagou, quem qui a deu payé, dinheiro não qui interessa. a donné de l'argent. O que interessa C'est pas intéressant. é que aquela mulher, naquele intéresse, momento, c'est só que- não dever nada para ninguém. À partir du moment où elle a fait ce qu'il il a demandé, Agora, olha o elle ne detalhe, devait plus irmão. personne. Deus é tão poderoso, diz o escritor em Dieu est Efésios, tellement que ele é puissant, poderoso il est para puissant pour fazer infinitamente mais, Infiniment plus. além daquilo que pedimos ou pensamos. Au-delà de ce que nous pensons ou demandons. A mulher voltou com o profeta, Donc elle est partie voir le prophète. porque quando nós fechamos a porta, Parce que quand nous fermons la outras porte, portas se abrem. d'autres portes s'ouvrent. E aí ela disse, olha, acabaram as vasilhas. Ela não disse Et il lui que a dit acabou quoi? Il n'y a o plus de azeite. bol. Elle lui a pas dit il manque de l'huile. Non. Olha a diferença. Regardez la différence. Porque o poder de Deus Parce que le sobre as pouvoir nossas de vidas Dieu sur nos vies não é limitado. n'est pas limité. O azeite não ia acabar nunca. L'huile n'allait jamais se terminer. O que acabou foi as vasilhas. Ce qui s'est terminé, en fait, c'est les bols. Não Ils foi étaient o tous pleins. azeite. C'est pas l'huile. Foi a vasilha. Ce Isso sont les quer bols. dizer que em todo tempo e Ça em veut todo dire momento e qu'à tout hora, moment, Deus à toute está disposto Le Seigneur, a il est fazer disposé milagre. pour faire le miracle. Acabou as vasilhas. Les bols se sont remplis. Acabou? Faz o seguinte. Il n'y en a plus. Maintenant, Vai, ce que tu vas faire, tu vas aller, vende, tu vas vendre l'huile, paga a tua dívida tu vas payer ta dette. e Jesus. Vai, Va, vende, tu vas vendre, paga a tua tu vas dívida payer tes e... dettes et Oh, glória! A solução de Deus na vida daquela La mulher solution de Dieu dans la vie de foi para cette o femme, problema presente, c'était pour un mas problème também présent. ele já tinha uma reserva para o futuro. Mais Dieu lui a O donné teu une réserve pour futuro le está na futur. mão do Senhor. Ton futur est dans la main A du provisão Seigneur. vem dele, o amanhã, o depois. Donc Não donne-lui cabe a nós, demain, cabe après-demain. ao Senhor, e ele Il já ne tem nous appartient pas. preparado. Il appartient à Dieu. Solucionou o presente e o futuro. Il Ela lui a donc pediu donné une solution pour le a présent et le solução do futur. quê? Do presente. Il lui a donné la solution pour le présent. Vamos lá para Efésios? Maintenant, nous allons Le dans le Seigneur livre faz o quê? d'Éphésiens. Le Seigneur, il fait quoi? Mas, Plus, além
Au-delà, o Senhor faz o presente. le Seigneur il fait le Qual é a tua présent. necessidade Quelle est ta hoje? nécessité Tu aujourd'hui? entrou neste quarto e fechou a porta. Tu es rentré dans la O chambre, que tu as tu tens a fermé. apresentar ao teu Deus Qu'est-ce que tu diante as da chez tua toi pour necessidade présenter hoje? à Dieu? Eu quero te dizer, Je veux te diante dire, da sua santa palavra, devant sa Ele parole, só tem a solução para Le Seigneur, hoje. il n'a pas qu'une solution pour aujourd'hui. Como Ele tem a solução Le para o Seigneur, il a projeto do teu également futuro. la solution pour les projets Porque aquele futurs. que projetou o teu futuro, Parce que celui qui a projeté le futur, projetou também a tua provisão. c'est lui également qui va pourvoir. Vamos só mais uma para encerrar. Nous allons Eu sei que maintenant meu tempo já conclure. acabou, Je sais mas que se mon os temps est irmãos terminé. quiserem, eu acabo agora, amém? Mais si les frères veulent que je termine maintenant, Amen ou non j'arrête. Amen, non, amen. Ficou no meio, né? Como vocês Vous ficaram no muro, hésitez. eu vou continuar. Comme vous hésitez, Amen. je vais continuer. O Evangelho de Jesus, onde Lucas escreveu, o médico Évangile selon Lucas, Luc 8:51. 8, 51. Esse tema eu coloquei projetando o futuro. Là, j'ai mis la projection vers Na le mensagem futur. anterior, Deus faz o presente Dans le message que je viens de vous dire, le e Seigneur il projeta o pourvoit futuro. au présent Esta et aqui, il Deus vai projette le futur. exclusivamente arquitetar o futuro. Maintenant, le Seigneur il va Aquilo que você não exclusivement sabe e aquilo que você não viu. projeter dans le futur ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore vécu. Lucas 5, Luc chapitre 8, 5, perdão, 51. 8, pardon, 51. E entrando na casa, aonde En rentrant dans la maison, a ninguém deixou entrar, personne d'autre n'est rentré. senão Pedro, Tiago Senão. e João, Pierre, Jacques et Jean, o pai e a mãe da menina. le père et la mère de la fille. E todos choravam e planteavam. Et ils pleuraient. E ele disse: Jesus, Et donc il dit, Jésus não choreis, Jésus dit, ne pleurez pas, não está morta, elle n'est pas morte, mas dorme. elle dort. Agora eu pergunto aos amados irmãos, a menina E de maintenant, je Jairo vous estava demande, morta ou estava viva? La fille de Jairo, elle était morte ou elle était vivante? Estava morta ou estava dormindo? Elle était morte ou elle était en train de dormir? Esse povo é crente mesmo, né? Lê a Bíblia. Vous êtes vraiment chrétien, vous lisez vraiment la Bible. A Bíblia diz que Jairo La era Bible dit que cuidador Jairo, da casa do Senhor. il était serviteur de la E maison du nós Seigneur. ouvimos anteriormente aqui testemunho relacionado a alguém que gosta de cuidar da casa do Senhor. Et nous avons vu donc un témoignage de quelqu'un qui Cadê o aime varão? Eu não tô servir. vendo ele, tá fora do culto? D'ailleurs, il est où? Il est en dehors du culte. Diácono Aniel aqui. Le Jack Aniel, je vous parle du Jack Aniel. Vocês sabem da dedicação, do zelo para fazer o trabalho. Vous savez qu'il fait le travail de Mas Dieu. passou por uma luta. Il est passé par une guerre Jairo era cuidador na casa do Senhor. et pourtant il prend soin Era de la aquele que maison du chegava Seigneur. cedo. C'est quelqu'un qui Era arrive aquele tôt. que abria a porta. C'est lui qui ouvre Era la aquele que porte. arrumava o banco. C'est lui qui Ah, range le banc. O púlpito. C'est lui qui arrange le Preparava tudo ali. C'est lui qui prépare Iniciava tout. aquele culto. Então ele estava presente em todas as atividades da igreja. Jairo faisait pareil, il était présent dans toutes les activités de l'église. Mas lá na casa dele houve problema. Mais chez lui, il y a eu un problème. E diz os historiadores que Et o les problema historiens na casa de disent Jairo foi exclusivamente familiar. Que Só problème, para os irmãos que le problème qu'il y a eu entenderem. chez Jairo, c'était un problème vraiment A de filha de famille. Jairo, La fille de uma Jairo, adolescente, une adolescente, ela estava passando nos dias de hoje por uma depressão. elle était en dépression. E por essa depressão, não comia. Et par rapport à cette E dépression, por elle não ne se nourrissait pas. comer, o corpo dela não tinha energia e nem estrutura para estar de Donc, pé. comme elle ne mangeait Você pas, sabe que a nossa energia é comme o elle que ne entra, mangeait né? pas, elle A n'avait pas comida. d'énergie. Vous savez que notre énergie, elle vient de Problème ce que nous familial. mangeons. C'était donc un problème au sein de Problema la famille. dentro de casa, não C'était era un de problème fora. à Era l'intérieur. de dentro de casa. C'était pas en extérieur, c'était à l'intérieur de chez lui. E não era proveniente de outras pessoas. O Esse- problema era exclusivo proveniente de dentro de Et c'était casa. pas un problème qui venait de l'extérieur, d'autres personnes. Non, c'était un Não problème quero de entrar no l'intérieur. mérito de que ele
cuidava mais da igreja do que da casa. Je ne veux pas dire que Jairo Não quero prenait entrar plus por esse soin de la mérito. maison de Dieu que de sa Mas propre que a famille. menina estava com problema, estava. Mais la jeune fille avait un sérieux problème. Oui, elle l'avait. A prova disso que depois do milagre, La preuve de cela est que après le miracle, que foi que Jesus disse para Jairo? qu'est-ce que Jésus a dit à Jairo? Jairo, Jairo, dá comida para a menina. donne à manger à cette jeune fille. Aleluia. Jesus sabe todas as coisas. Jésus connaît toutes choses. Aí Jairo foi lá com Jesus. Pá. Jairo a donc été parlé à Jesus Jésus. é o seguinte: Jésus, minha filha está doente. Quando Ma ele fille est está malade. falando, a filha não havia morrido. quand il est en train de Mas dire quando à ele está Jésus, falando la fille n'est os pas encore outros morte. Mais les Que autres, faziam a mesma coisa que ele Il na faisait igreja, exactement la na même chose que casa, lui. porque nem todo mundo que está na igreja, na casa, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'église está no mesmo nível. qui est au même niveau. Jairo, não perturba mais o mestre. Jairo, arrête d'aller embêter le maître. Tua filha já é morta. Ta fille, elle est morte. Aí Jesus disse para ele: Jairo, Jésus a donc dit, Jairo, não te preocupas, ne te préoccupe pas, não temas. n'aie pas peur. Aí Jesus foi lá, vamos lá. Et Jésus a été donc chez Jairo. Eu já preguei sobre isso. J'ai déjà prêché Aqui. sur ça, ici. Jesus vem ao nosso encontro para trazer nossa bênção, mas no meio do caminho ele Jésus, resolve abençoar outra il vient pessoa. nous voir et au milieu du E chemin, às vezes a il gente va não résoudre le problème de quer, a quelqu'un gente d'autre. quer que a bênção seja exclusiva nossa. Et parfois, on Jesus ne veut pas não que Dieu para, bénisse não, vem les autres. logo On que veut eu que la estou bénédiction precisando. soit A tua exclusivement necessidade, à Deus nous. sabe o tempo, a hora e o Dieu, momento il de connaît tes resolver. nécessités et il sait le temps, le Pega moment aí exact pra tua pour le vida. résoudre. Aí no caminho, uma simples Donc, sur mulher le chemin, decide tocar nas suas vestes e é Une curada. simple femme décide de toucher Jésus la continue. veste de Jésus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chega lá, tem Et três la Bible versões. dit que quand il y a 3 versions dans la Bible, O evangelista Mateus, ele escreve uma versão. Matthieu écrit une version, Marcos, outra versão. Marc écrit une autre version, Mas eu separei a versão de Lucas. mais j'ai séparé la version de Luc Porque em uma versão, Jesus interrompe a galera, parce que dans une version, Jésus il Là, no meio da rua. interrompt le peuple dizendo assim, não, tu não pode En leur nem ir disant- lá na casa. en leur disant, non, Eu não Jésus falei aos interrompt irmãos que en tem lui gente disant, que pode tu ne peux entrar pas na aller sala jusqu'à là-bas. E não pode entrar no quarto. Et je vous ai Tem déjà dit gente qu'il y a que des gens qui nem na peuvent casa rentrer não pode dans le entrar. séjour, mais pas dans la chambre. Aí Mateus diz assim que Jesus falou, ei, ps, fica aí. Et Jésus Il faut a dit à cette caminhando. personne, reste là. Et il a continué de marcher. Já na outra versão de Marcos, quando chega Dans une na autre casa, version, quand il Jesus arrive disse dans la assim, maison, fica aí, não entra. il dit aux gens, ne rentrez pas, Até foi restez na là. casa, mas para entrar não entrou. Il y a des gens qui vont Tem jusqu'à gente la que nem maison, o caminho mais qui da ne tua rentrent casa pas. sabe. E tem gente que até vai na casa. Il y a des personnes qui vont Mas não jusqu'à chez vous, Só que em mais qui ne Lucas, o rentrent que pas. Jesus fez? Et dans la version de Luc, qu'est-ce que Jésus il a fait? Ele barrou a galera na porta. Il arrête le peuple E quando ele entrou Au niveau na de la casa, porte, tinha um outro grupo de pessoas. et quand il rentre dans le séjour, que il y a eram un autre groupe pagas de para personnes chorar no velório. qui pleuraient. Deu até um silêncio, né? Il y a même un silence. Pega aí para tua vida que tem gente que está Prenez sendo ça pour vos paga. vies. Eu vou até mais além. Tem gente que está fazendo é de graça para rir e chorar, lamentar Il y a des gens qui pleurent, por uma coisa que não está qui sentindo no se coração. lamentent, Porque et aquela qui ne le pessoa ressentent pas era vraiment. uma cultura, as pessoas serem Parce que c'est une pagas culture. Il y a para il y a chorar des gens porque qui era sont payés vergonhoso no velório. Não tem ninguém que chorasse. pendant les veillées pour Jesus pleurer. chega, aqueles que foi até a porta, chegou, ei, não Il y entra. a, quand Jésus il arrive, il y a E des os gens, que il dit estavam non, vous dentro, vous ele rentrez mandou pas. sair. Tem coisa que você tem que tirar. Il y a des gens que, il y a des choses que toi tu dois enlever. Aí Jesus disse, "Ps, sai." Jésus il dit, sortez. Sabe por que Jesus mandou sair? Vous savez pourquoi Jésus il leur a dit de Porque sortir? quando Jesus chegou lá e viu aquela arrumação do choro, Parce que quand Jésus il a vu les porque tem gente pleureuses, que está do teu lado tá chorando. il y a des gens qui sont à côté de Quando toi et qui vira, sont en as costas train bem de feito. pleurer, et quand ils se retournent, ils disent c'est bien fait. Tá chorando, dá até o ombro para você chorar Il y e a même chora des gens junto. qui te donnent, en Mas fait. quando você sai de perto, eu saio
que ela des ia gens qui quebrar pleurent cara. avec toi. Eu sabia que não ia dar certo. Mais E je savais ela que pensa muito c'était alto. une erreur. Ele pensa Il muito, rêve esses trop haut. pensamentos deles é muito alto, Ses é pensées muito sont além. trop haut. Eu sabia que ia dar errado. Je savais que ça n'allait pas le Mas faire. Jesus chega e diz assim: Mais ei, Jésus, il arrive et il dit à ces gens, não chora não. arrêtez de pleurer. Não chora porque ela não está morta, ela dorme. Arrêtez de pleurer parce qu'elle n'est pas morte, elle dort. Aí a Bíblia diz que eles riram. Et il y a des gens qui sont là en Eles train de riram rire. porque o choro não era do coração, era La Bible, pago. ils ont commencé à rigoler parce que leur pleur n'était pas un pleur Aí sincère. Jesus sai, pega o beco. Sai fora. Et Jésus leur dit, sortez, sortez. Não tem, né? Dégage une image. Sortez. Aí Jesus entrou no quarto. Jesus, gente. Et il y a Jésus qui rentre dans la chambre. Jésus. Hein. Não estou falando mais de Daniel. Je ne vous parle pas de Daniel. Não estou falando mais de profeta. Je ne vous parle pas de prophète. Não estou falando de um homem comum. Je ne vous parle pas d'un homme Um commun. irmão que senta lá no banquinho Je da ne vous parle pas igreja. d'un frère qui s'assoit dans Até le lá banc no de último eu tô l'église. vendo o irmão ali, sempre olhando, mas está prestando atenção. Je ne vous parle pas du frère qui est juste là-bas en train de regarder. E às vezes a Faites gente quand même olha para um irmão attention. desse e não vê nada, mas ele fecha a Parfois, porta. on regarde même Tá lá un no frère comme banquinho ça, on dit, ah, sentadinho e a lui, porta dele tá il n'y a fechada. rien. Mais sa porte, à lui, Mas nesse elle est momento eu não fermée. estou mais falando daquele irmão que senta lá no último banquinho Mais e maintenant, je fecha ne a suis pas en porta. train de vous parler de Nesse l'homme qui momento eu não s'assoit estou falando mais et de qui ferme la porte. Je ne vous pastores parle même pas du que é pasteur. necessário fechar a Je ne parle pas porta. même des pasteurs qui Que ont le são os besoin de fermer les profetas. portes. Agora eu estou falando de Jesus, Maintenant, je vous parle o de Rei dos Jésus, Reis, le Roi des Rois, e Senhor dos le Senhores. Seigneur des Seigneurs. Ele deu o maior exemplo para nós. Lui nous donne Entrou le na meilleur casa de exemple. Jairo, Il est rentré mas chez ele Jairo. perguntou aonde a menina está. Il a Está no demandé, quarto. la fille, Eu vou elle est lá. où? E quando ele entrou, Il a été, et quand il est ele rentré fechou a dans la chambre, Porte. il a fermé la porte. Jesus fechou a porta. Jésus, il a fermé la porte. Sabe por que Jesus fechou a Vous porta? savez pourquoi Jésus, il a fermé la porte? Para trazer a afirmação do que ele tinha dito anterior quando ele entrou na casa. Pour ramener en fait ce qu'il avait déjà dit Ele avant de disse rentrer assim, dans não la chore maison. porque ela não está morta. Il a dit Ela arrêtez de dorme. pleurer parce qu'elle n'est Quando pas Jesus morte. entra na Elle tua dort. casa. Quand Jésus il rentre chez toi E quando você decide ele entrar no teu quarto, et no quand tu le lugar laisses rentrer secreto, dans ele muda un a endroit, dans morte une pièce para o plus sono, privative, ele dans muda ta algo chambre, determinado il change quelque para chose algo que não tem déterminé. fim. Jesus estava dizendo o que exatamente ele ia fazer. Jésus, Ele il avait disse, déjà ela não dit está morta. ce qu'il allait faire. O Elle n'est estágio pas da morte. morte é final. Elle est Porque pas quando morte. eu entro, eu mudo o final, aquilo La que mort, acabou. c'est la situation finale. Mais Para quand fazer je aquilo que vai rentre, dar continuidade. Quand je o rentre, je sono donne la pode até continuité. ser longo, duradouro, pouso. Agora vai acordar. Vai contemplar a realidade. elle peut même paraître dormir, mais quand elle se Deus, réveillera, Jesus entrou na elle casa va de contempler la Jairo gloire de Dieu. com o simples fato e sentimento e poder de realizar o projeto do futuro. Porque Il est rentré aquela dans la menina chambre havia juste pour acabado, réaliser mas Jesus les disse, projets pode du até futur. acabar para os homens. Parce que Para pour mim, les hommes, eu la situation levanto, c'est la fin, porque c'est la eu mort. tenho Mais futuro pour moi, promissor. j'ai un futur que j'ai promis. Fique de pé. Restez debout avec moi. O Evangelho de João 10:9 fala L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9 dit o presente e o futuro. le présent et le futur. Nós agora já estamos falando de futuro. Nous sommes déjà en train de parler Estamos de falando de futur. presente. Nous sommes aussi en train de parler de O próprio présent. Jesus disse que Mais ele é Jésus a dit porta qu'il est la porte que dá acesso ao Pai. qui donne accès au Père. A nossa vida existem portas Dans nos vies que existent des precisam portes ser fechadas qui ont besoin d'être fermées para que outras pour que portas d'autres portes sejam abertas. puissent être ouvertes. Vocês entenderam? Est-ce que vous comprenez? Jesus disse, eu sou a porta. Jésus dit, je suis la porte. Existem portas que precisam Il ser y a des portes qui ont besoin fechadas d'être fermées para que outras pour que sejam d'autres abertas. portes
Tem porta na minha vida Il y a des portes dans Na nos tua vies, vida. dans ta vie, que só se abre depois que tu fecha outras. qui ne s'ouvrent que si vous fermez quelques-unes. Há 24 anos atrás eu trabalhei no Banco Central do Brasil. Il y a 24 ans, j'ai travaillé à la Banque centrale du Brésil. O banco que toma conta de todos os outros bancos no Brasil. La banque qui, Eu não donc, sei se tem isso aqui na França, mas no Brasil tem. elle gère toutes les autres banques du Brésil. E eu tive o privilégio por Deus de trabalhar nesse banco, foi logo quando eu casei. J'ai eu donc le privilège de travailler dans Não sei cette se foi banque. por isso que a Tout- minha esposa casou comigo. Tout de né, suite après trabalhava no banco. que je me suis marié, je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec moi. Foi não, porque quando ela me conheceu, eu não trabalhava ainda no banco. Quand elle m'a connu, je ne travaillais pas encore à la banque, donc c'est pas pour ça. E o banco, meus amados irmãos, Et la banque, no centro da cidade, um prédio muito alto, un building très, très grand, no subsolo do subsolo, au sous-sol du sous-sol, existia o cofre. il existait donc des coffres. Vamos colocar um espaço 10 vezes maior do que esse. Nous allons mettre donc un espace Bem 10 fois alto, plus grand pé que direito celui-là, alto. un building très grand. E ali ficava reservado todo o dinheiro que vinha da Casa da Moeda. Et tous les billets et les pièces qui Qui restaient vient du Rio de réservées là, Janeiro. qui arrivaient depuis Rio Vinha de de avião, Janeiro, qui venaient en avion, descia no aeroporto. qui Nós íamos s'arrêtaient à buscar todo l'aéroport. esse dinheiro em duas carretas On allait grandes. donc récupérer Dinheiro em espécie mesmo, cet argent literalmente. dans des camions. E era armazenado no banco. E ali era Et cet trocado argent para outros était donc bancos. stocké dans la banque centrale. O acesso ao banco L'accès, não era de Ah, pessoas cette comuns, banque- porque não era um banco comum, era o Cette- banco dos bancos. c'était pas n'importe quelle banque. Mas o Donc personne primeiro n'y avait acesso accès. do banco, Mais le premier accès, você chegava ali na porta, falava no interfone, o guarda abria. vous Você entrava. arriviez, vous parliez à l'interphone et le vigile ouvrait. Mas para descer no subsolo do Mais subsolo, pour descendre au sous-sol du que era o sous-sol, cofre central, où se trouvait donc le coffre você central, tinha que passar por algumas portas blindadas. il fallait passer par des portes blindées. Agora pega aí pra tua vida isso Maintenant, aí, prends ça olha. pour ta vie. Você chegava na primeira porta Tu blindada, arrives dans la première porte qui est você blindée, colocava o código tu mets le code e a porta se abria. et la porte s'ouvre. E você entrava. Et maintenant, vous avez accès. Só que lá na frente tinha outra porta blindada. Mais plus devant, il y avait encore une autre porte blindée. Você colocava o mesmo código, Donc tu mettais le même code, mas ela só abria quando a outra fechava. mais elle l'ouvrait uniquement quand l'autre porte était fermée. A segunda porta só abria depois que a primeira fechava. La deuxième porte ne Ou s'ouvre que seja, si l'autre est aqui é um fermée. ambiente de segurança Parce que c'est máxima. O que tem aqui c'est une é ambiance secreto. O qui que est tem aqui é sécurisée. especial. C'est E spécial para ce qu'il y a essa ici. porta se abrir, Et pour que cette porte outra s'ouvre, porta tem que Une fechar. autre porte doit se renfermer. Jeremias 33:3. Jérémie diz assim, chapitre 33, clama a verset 3. mim e responder-te-ei. Parle-moi Olha aí et je o te teu répondrai. futuro. Ei, tá com problema? Tu as Fecha des a porta e problèmes. me clama. Ferme la porte. Agora olha o detalhe e Un autre détail, responder-te-ei. et je te répondrai Coisas de grandes choses e firmes et que o quê? fermes Que que não vous ne sabe. savez pas. O que a gente não sabe aqui, irmão? Et qu'est-ce qu'on ne sait pas ici? Eu quero te perguntar uma Je veux te coisa aqui. demander, Você sabe o que vai te acontecer amanhã? est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain? Você sabe o que vai te acontecer semana que vem? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver Mês que dans vem. une semaine ou le mois prochain? Ano que vem você L'année sabe? prochaine, est-ce que Não tu sabe? sais? Pois Non? o Senhor está dizendo aí, fecha Bah, a le porta. Seigneur, il est en train de te e dire, clama ferme la a mim, porte eu et vou te prie-moi, responder. et je te répondrai. Não só te responder, eu vou te revelar. Je vais te Coisas révéler certas, des sérias, choses que qui tu sont não sabes. Ou seja, o grandes, teu futuro, fermes et que tu ne sais eu vou pas. te Est-ce revelar. que ça veut dire que ton futur, je vais te le révéler? Eu vou te revelar. Je vais te le révéler. Entra no quarto do teu Rentre Senhor. dans ta chambre. Clama a Ele. Prie-le. Ele te revelará Et il va o te teu révéler. projeto.
Aleluia. Aleluia. Entra na porta. Rentre, Fecha ela. rentre dans la chambre, ferme la Clama ao porte. teu Deus. Prie le Que a Seigneur, revelação parce que la descerá révélation neste quarto. viendra dans cette Mas só chambre. descerá quando a porta estiver fechada. Mais elle ne va descendre que quand la porte va se Porque o refermer que Deus derrière tem para toi. te revelar é para que ti, la- não é mais para Ce ninguém. que Dieu a à te É révéler para tua n'est que pour vida, toi, é n'est para que pour tua ta vie, casa. n'est que pour ta maison. Deus age com poder. Le Seigneur agit avec puissance. Isaías 43:13. Isaïe chapitre 43, 13, pour terminer. E convidando você a vir aqui na frente. Et je vous invite à Nós venir vamos ici. orar pela tua vida. Nous allons prier pour ta vie. Nós vamos orar pela tua causa. Nous allons prier. Nós vamos orar pelo teu quarto. Nous allons prier pour ta chambre, Para que essa porta seja fechada. pour que cette chambre soit fermée. Aquele que sentir pode vir. Isaías 43:13. Isaïe chapitre 43, verset 13. Olha o que diz. Regardez ce que la Bible dit. Ainda antes que houvesse o dia, Même avant que le eu jour sou. ne naisse, je E suis. ninguém há que possa escapar das minhas Et mãos. personne ne peut échapper d'entre mes mains. Operando eu, quem impedirá? J'agirai. Qui s'y opposera? Ninguém pode impedir Personne o agir ne de peut Deus na tua empêcher. vida. Ninguém pode impedir Personne o agir ne de peut Deus s'opposer. na tua casa. Le plan Fecha de a Dieu dans porta. ta maison. Entra no Ferme teu ta quarto porte. e fecha Rentre a dans porta. ta chambre. Ferme ta porte. Pastor Leandro, aqui comigo, por Pasteur favor. Leandro. Convidei os irmãos a vir aqui para a gente fazer uma oração. Je vous ai appelé ici pour qu'on puisse faire une prière. Não é hábito meu. C'est pas, vous le savez. Quando eu faço é porque Deus toca no meu coração. Quand je fais ça, c'est parce que Dieu, il a touché dans mon cœur. Mas eu entendo também que não só para orar, mas também para receber tem que ser algo em Mais je secreto. comprends que non seulement pour prier, mais également Não pour só para recevoir, orar, il faut que ce soit mas para en secret. receber a oração. Non seulement pour prier, mais pour Existem casos que recevoir. precisam ser secretos, Il y amém? a des choses que l'on dit qu'il faut que Então ça nós reste vamos fazer secret. algo diferente Donc hoje. nous allons faire quelque chose de différent ce soir. Você vai colocar a mão no seu coração Vous hoje. allez mettre la main sur votre cœur. Pastor Leandro vai orar por você. Le pasteur Leandro va prier pour vous. E você aí onde você está vai fechar essa porta. Et là où vous êtes, vous allez fermer la porte derrière vous. E o Senhor vai falar contigo. Et le Seigneur va vous parler ce soir. Amém? Amen. Fechado? Vocês falaram que eu fecho a porta. Vous aviez dit au début que vous Agora allez é a fermer hora la de fechar a porte. porta. Maintenant, c'est le moment où vous fermez la porte. Por favor. Aleluia. Alléluia. Pai, a tua palavra, Père, ta parole, ela é viva elle est vivante, e ela é eficaz. elle est efficiente. A tua palavra diz que ela é mais penetrante Ta parole dit qu'elle est plus do que que a pénétrante espada alguma de dois gumes. qu'une épée qui coupe des deux côtés. E a tua palavra diz também que ela penetra a divisão da Ta alma e do parole dit espírito, qu'elle pénètre la division de l'âme et de l'esprit, entre juntas e medulas. même dans une médule. E a tua palavra Boa. diz também que ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Ta parole dit également que elle sait discerner les Não intentions de nos somos cœurs. não somos nós que fazemos a obra. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, É o Senhor que faz todas as coisas. c'est toi qui fais, qui crée toutes choses. O Senhor transforma o que precisa ser transformado. Le Seigneur transforme ce qui a besoin de transformation. O Senhor faz quando precisa ser feito, Le Seigneur fait quand une chose a besoin d'être faite. simplesmente porque o Senhor é o tempo. Tout simplement parce que le Seigneur est le temps. O Senhor criou tudo no meio do nada. Le Seigneur a tout créé. Aleluia! É a tua palavra, Pai. C'est ta parole, Père. É a tua presença. C'est ta présence. É o teu poder. C'est ton pouvoir. É a tua graça. C'est ta grâce.
é a tua misericórdia C'est ta miséricorde que se renova sobre nós. qui se renouvelle sur nous. Então, ó Deus, a tua palavra, ela foi ministrada hoje. Alors, mon Dieu, ta parole a été administrée ce soir. A semente, ela foi plantada, La Pai, semence a été plantée em terra fértil. sur une terre fertile. E a tua palavra, onde ela vai, Et ela ta vivifica. parole, où qu'elle aille, E as famílias aqui estão, os Elle est irmãos vivante. estão aqui. et les frères sont ici, les O familles Senhor sont conhece ici. cada coração. Tu connais chacun des cœurs. O Senhor sabe, Pai, cada porta que Tu precisa sais ser chaque fechada. porte, tu connais chaque porte qui a besoin d'être refermée. O Senhor quer que nós se aproximamos de Ti. Le Seigneur veut qu'on se rapproche de lui. Que a nossa visão, ela seja mais ampla. Le Seigneur veut que notre vision soit plus ample. Quando se trata das coisas do Senhor. Quand les choses qui sont traitées sont du Seigneur. Nos ajude, Pai, Aide-nous, Père, a fazer com que nós possamos, aleluia, agradar o Senhor. à faire qu'on puisse, Seigneur, te rendre fier. Deixar que o Senhor seja o nosso Pai. Que l'on puisse te laisser être notre Père. Quando nós entrarmos na tua casa, como foi dito aqui hoje, Quand nous rentrons, Seigneur, dans ta maison, comme il a été dit ce soir, esquecermos dos problemas que l'on puisse oublier de nos problèmes, e focarmos mais, ó Pai, naquilo que o Senhor está falando que para l'on nós. puisse nous focaliser sur ta voix, sur ce que tu es en train de nous dire. Eu oro essa noite, Pai, Je prie ce soir, Père, para que essa palavra de hoje pour que cette parole d'aujourd'hui gere fruto em cada puisse coração générer, aqui Seigneur, presente. des fruits sur chaque cœur qui est ici présent. Que haja uma expansão, Pai, aleluia. Qu'il y ait une expansion, Père. Que, ó Deus, eu sei que o Teu Espírito Santo está ungindo cada Seigneur, boca je aqui sais hoje. que ton esprit est en train, Seigneur, de oindre chaque bouche. Está transformando o que precisa ser transformado. Elle est en train de transformer, Seigneur, ce qui a besoin de transformation. Quando nós começamos a conectarmos com o Senhor, Quand nous commençons à nous connecter avec le Seigneur, quando nós começarmos a esquecer de tudo lá fora, quand nous commençons à oublier ce qui se passe à l'extérieur, o Senhor vai nos levar a uma dimensão, le a Seigneur va nous nível emmener à une diferente. dimension, à un niveau différent. O Senhor vai nos levar aonde nós ainda não fomos. Le Seigneur va nous emmener où nous n'avons pas encore été. O Senhor vai revelar aquilo que o Senhor ainda não revelou. Le Seigneur va nous révéler ce qui n'a pas encore été révélé. Quando nós abrimos os nossos lábios, Et quand nous allons ouvrir eu nos lèvres, continuo dizendo je debaixo do teu continue de sangue dire, e sous ton debaixo, sang e debaixo da tua autoridade, et sous ton autorité, que quando nós orarmos, que quand nous allons prier, o jovem vai ser curado, les jeunes vont être guéris, a depressão vai embora, la dépression va partir, o casamento vai ser restaurado, le mariage va être restauré, tudo aquilo que se perdeu vai voltar novamente, tout ce qui a été perdu va revenir, os ossos secos vai gerar vida. les eaux desséchées vont revenir à la vie. Não podemos continuar na mesmice. Nous ne pouvons pas continuer de la même façon. Uma palavra dessa tem que gerar fruto em nós. Une parole comme la tienne doit générer, Porque- doit porter ses fruits. Porque é o teu poder, Parce que c'est ta puissance, é a tua presença, c'est ta présence, é a tua glória. c'est ta gloire. A glória é para ti. Ta gloire O pour toi. louvor é para o Senhor. La louange est pour le Seigneur. É o que eu oro, Pai, essa C'est noite. pour cela que je prie. Eu profetizo essa noite, Je Pai, no teu nome, prophétise en ton nom que haverá, Pai, homens e mulheres qu'il va y avoir des hommes et des femmes que vão se preocupar com as coisas do Senhor. qui vont se préoccuper des choses du Seigneur. Que ao fechar a porta, o Senhor vai se manifestar. Qu'en refermant la porte, le Seigneur va s'y manifester. Que ao fechar a porta, Pai, essa casa ela será cheia da tua presença. Qu'en refermant la porte, les maisons vont être remplies de ta présence. Que ao fechar a porta, Qu'en refermant les portes, aonde esse homem ou esta mulher où passar, cet homme ou cette femme passera, as pessoas sentirão a tua les glória, personnes sentiront ta sentirão a gloire, tua presença, ils sentiront ta présence e a união, et l'union. ela irá alcançar cada família do teu reino. L'union ira sur chaque Obrigado. famille de ton royaume. Merci, Pai, merci Père, porque nós somos benditos no Senhor. parce que nous sommes bénis
béni par le A Seigneur. bênção que esteve sobre Abraão La bénédiction qui a été sur e que Abraham o Senhor lançou sobre ele et que le Seigneur a lancé sur é a lui mesma bênção que está sobre nós. est la même bénédiction qui est sur nous. Nós somos a igreja gentia enxertada em Israel. Nous sommes l'église païenne, Muito obrigado por isso. gentille. Somos povo escolhido Nous sommes pelo un Senhor. peuple choisi. Muitas vezes nós falamos não podemos. Il y a beaucoup de fois où E o Senhor está dizendo, mas nous você é disons que nous ne escolhido. pouvons pas, mais le Seigneur nous dit que nous sommes choisis. Muitas vezes falamos, eu não posso ir, mas você é escolhido. Beaucoup de fois nous disons que nous ne pouvons pas y aller, mais le Seigneur nous dit que nous sommes choisis, Que nós venhamos tomar posse. que nous puissions prendre possession. É o que eu oro, ó Pai, sobre cada Et c'est família pour aqui cela que je hoje. prie sur chaque Sobre a famille, minha vida, sur ma vie, sobre a vida de cada jovem. sur la vie de chaque jeune, Em nome do Pai, au nom du Père, do Filho au nom du e Fils do Espírito et Santo. du Saint-Esprit. Quantos creem nessa oração Combien em de nome de personnes Jesus? croient en cette Será que é prière? só eu que estou crendo aqui essa Est-ce noite qu'il n'y a nessa que moi oração? qui crois en cette prière? Será que é só eu que estou crendo nesta palavra? Peut-être Glorifique que ao c'est que Senhor moi em qui nome crois en de cette Jesus. parole. Glorifie à l'Éternel.